Okay? So, mo na siyang open, then ang new. Arita sa new, kung bago yun ang file. Open, kung na kayo nabuhat last time, hindi mo lang pangitaon asa nga location. Okay? And then there, kita na to ang mga recent open files. So, be mindful, ang ganing nasa babaw, models na siya. Okay? Then there sa ubos, ang mga families na siya. Sample, mga furniture, fixture, or mga components sa SketchUp. So, ari lang ta sa models na sa. So, you click new, and then this will appear. I'm not sure if pareha ba tag setup, may uban na daghan ang mugawas nga option. Pero kung daghang mugawas nga option, you select lang architectural kung daghan. Pero kung pareha ta class, ang atong i-select is metric, then multi-discipline. Then okay. Okay? Metric ta. So pareha ta class. Same the same view ta. Now sa kilid class on the left side, ang tawag ani is mo ni ang properties palette. Kani siya kay type selector. That one. Then kaning nasa ubos, mo ni siya ang project browser. So diha ta mag-jump from one plan to another or from one elevation or another view na po. Okay, section, perspectives, ana. Okay? So, as shown, this is plan view. And here, that is also one man highlighted. Okay, that is golden. So, to make us aware na architectural na siya, rather ang level 1 na siya, plan view. Then, ato sa na makita kay here. Okay, mo na siya ang like mga file tabs. Kung ari ka sa another plan view, double click lang ka na. So, empty pa because of pamantay na buhat. So, balik ta sa L1, level 1. Now, sa may makita na to diri. So, natay makita na yung mga symbols sa elevation. Okay, kung imo nang i-double click, you will have views of the structure. Kung na natay structure diya. Okay? Now, arita sa ubos class, you scroll below, natay elevations. Okay? So, you check elevation, then we'll pick one. Arita sa south elevation. Sabutan na south, ganun na sa ubos. Na, going up nga view. Kung north na, kung east elevation, then west. So double click south. Okay. By the way, class, before we proceed more, do not forget to save your file. So you click file, then save as. Then choose project. So i-save siya sa inyong folder kung asan ninyo no?
asa ninyo ganahan save ang inyong file. So here, you have to name the project. Okay, so let's say kuan lang. Okay, exercise 1. Kung inyong na-name na ninyo, do not worry, ma-rename ram na siya. So exercise 1, before you say it, arita sa options. Then, by default, it's 3 backups. But ato lang ng iwan kay samok man kayo, daghan kayong backups. So 1 lang na siya. Anyway, nindot man ang automatic saving sa Revit. Okay, exercise 1. Then options class, 1 lang atong iset for backup. Then save. Okay, so that is save class. But it helps gyapon mag-control S ta. Tanaw nimo, you have done substantial kuana siya modeling or work, then control S save siya. So the view class here is south elevation. Pareha na ta. We have the same view na. We share the same view. Okay? So atong ilhanan sa elevation is kani siya. The levels. Now kung ma-lost, like puti na lang, wala imong drawing, hindi mo makita, right click lang ka class, and then zoom to fit. Okay, yara nang i-fit sa drawing area. Drawing area, kaning area nga makita na to ang ato ang model. Okay? So same na ta. Levels na ta. Now, you focus on the levels. So mo na siya, no? Ato ang levels, level 1, 0. Pinaka-base. Next nga level 2, 3,600 mm. So, depende na sa inyong system kung meters ang gamit sa inyong office or mm ang gamit sa inyong office. So, if you want kana siyang meters, ari lang ta sa units, we go to manage class. Then you go to project units, or you can type UN. Click on that, this will appear. So distance, we're going to change distance. Click on that. Okay, beside distance, set to meters. Decimal, places 2. Okay, so these 2 items lang ato ang i-change. This part and this part. Okay. Another is length. Okay, length.
change to meters. Okay. So, na-change na siya. So, ito na siyang i-okay class. So, as we change the units, here we can see the update set. It's now 3.6 meters instead of the 3,600 value. Okay? Now, when you start a project, it's important to set the levels first. Muna siya ang importante. Okay? So, na naman tayo level 1. That's 0. So, we'll start with the a one-story structure. So, in one-story structure, ang pinaka-lowest mo na siya ang set to be designate as NGL. So, that's 0. Ang next is FFL, finished floor line. And then, ang utanganan sa truss, atop, that's the top of RB, no? Top of roof beam. Or kung kahoy, top of girth. Okay? Ang babawa na sa atop, that's the top of roof. Okay? So, meaning, need taog additional level here. Then, another is, we'll make a level, also another level above sa L2. Okay? So, what you will do is select that one, L1, then right-click, create, similar. So, try it at the class, no? Here lang, somewhere here. Then, you click and then over on the right side, position that align siya sa others, more or less. Click. Okay, so you create that one. So the tool is still active, as shown. Active pa na siya. If you want to class, kana siyang end the tool being active, i-escape lang na siya or yes, escape. But yan na escape. Kung wa pa na escape, continue na, click ka diri, and then ito niya, click. Kung na-escape, the same gapon. You click one level, right-click, create similar, then on top of level 2, click ta diya first point, and then on the right side, over on the right side. Position, more or less, it will align. And nice thing with Revit is it will inform you nga na-align, shown. Siya yung reference. So that means clicking na lang ka. Left click. Then escape. Escape pa yun. Press escape twice. So what's the difference, class? Ang original levels, first levels, sa may color. Do. Ang bago, black siya. So if we look at the project browser, tanaw na itong project browser. There. So sa floor plans. Sa may naa, L1 and L2. Taning L1 class is pertaining to this one. Right? No, taning 0. Ang L2, mo ba na siya? So meaning, ang present in our project browser are the L1 and L2. Although we have created new levels, wala siya mo-appear. Okay? So ato na siyang ipa-appear. So
Asa man tana siya kay kayon. Arita sa view. Then you go to plan views. Okay. Then arita sa floor plan. Views. Katong menu nasa babaw. Then plan views. Just below. Then click floor plan. Kung sa may makita na to. You can see L3 and L4. So, para ma-select ang L3 and L4, i-hold lang ang shift and then select L4. Okay, but actually, pwede ra po, if you want, L3 ra makita, then L3. But we like man, we want the two views, the floor plan views nga ma-add to dito sa browser. So, atong gi-select na natin. Shift lang, then select. Then, okay. So, what happens, class? We can now see the levels L3 and L4. So, we're going to check sa elevation, ara na diri class, sa tab, South Architectural, pwede ka diri, click, pwede po ka diri sa browser. Okay? So, unsa may makita na to? So, we have the levels na, all levels, L1 to L4. So, next is, we're going to change the names of the levels. Okay? Like L1, ato nang i-GL. So, renaming class, pwede mo diri class. No? Pwede diri. So, right-click on that. Then, atong i-rename. NGL. Now, if dili siya mo automatically update diri, then you click on that lang. Okay? Sa text, you just click lang. Dali raman siya, then rename. So, ito lang unahon diri class, no? Sa elevation. Like L3, click on that. Then, ato lang iko, ano? I-shortcut lang nato, no? FFL. But you can write you the full, finish floor line. Okay na siya, no? Yes na siya. Para ma-update dito sa kuan. Ito ang project view. So, mas nice dire kay dito ang automatic. Okay? Arita sa L2. Again, you click on the text. Then, sa gani, top o RB. Then, gani siya, stop o roof. Yes na lang para the views there under project browser ma-update siya. Now, take note lang kung na-dili ma-update,
manual lang siya class para it will be parallel. It will be the same. Okay, but normally, basta you do the names here, renaming, mo-update yun na siya. Normally. Okay? Now, there is a ubos class, makita na to ang scale actually. And we can change the scale. Like you want 200, 100, ang sana. But for a start, ari lang sa ta sa scale ng 100. Okay? Especially kung balay-balay, no? 100 man gid tong scale na. So, we have in GL, finished floor line, top of RB, top of roof. Okay na. So, we're going to change the distances. Importante man na siya. So, you type DI. Okay? DI ta class para we will have the functions dayon sa measuring. So, align. Clicking lang ta class. Click lang ka ni. Click the levels. Click. Click. Okay, click the levels. You hover. You move to the right side. Yeah, position. Click. So you have this. Kali ko na ba? Click ka diri, like sa ubos. Then, click ka dito sa babaw. Then, on the right side, move ka dito. Then, click. Ana. Dagag levels, imo lang i-click lang yun ang levels. Ana. Then, escape. Okay? So, balik ko na ko klasa. You type DI for distance. So, that's aligned and activated. So, these are the levels. Clicking lang dyan ka sa levels. Click, click, tarong nga click. Wata nga mo activate or ma-highlight ang level line. Click, then click, then click, then the right tayong ga. Okay, kuha. Then escape. Then escape again. Para to end the tool. Okay? Now, sa may indicated, it's using Japon. Okay? Despite nga itong gikuhan sa project units. It's because kung ato na siyang i-click ang dimension, nakaset man siya ni class, no? Kaning dimension. So, ato lang na siyang i-edit type. Okay? So, ang sawa na to, i-click sa ang dimension. So, click. Then, arita sa edit type. Ato na siyang i-click ang edit type. Okay? So, click. Ana. Ato na siyang i-duplicate para dili na siya mahilaptan nga default duplicate. Asa man ang duplicate, nasa babaw class ka na siya. Okay? Pwede ra ka na lang sa ang name, no? Na ito. Pwede ra po ng inyo yung magbutang dyan mag-specific name. But for a start, sa naalay indication na, ikaduhan na siya, duplication na siya. Okay lang siya? Okay. So here, natay mga i-change lang. Text size, pwede niyo i-change. But default lang usa class. Aray lang sa ta sa units. Okay? Asa man yung units? Under primary units. Kana. That one. So, obviously, it's using I-click na siya. Ato na siyang i-meters. Then, ato na siyang i-2 decimal places. I-okay ta na. Kanang alternate units,
i-remain lang na siya. Unless kung mogamit ka ng alternate. Kana bang kung naisukod, ano sukod. Napod siya lain direct alternate. Okay? But remain lang na, then okay. Tanaw na to, change. Change. So, escape lang, escape. Now, we want na this dimension mo pareha. Or rather, this setup being meters, mapareha aning existing So, just like CAD, MA lang. Match properties, MA. So, click, then source destination, click, then click, then escape, escape. So, pareha na. Okay? However, kung mag-DI ta, balik, nagka-set siya, default, ganun. So, kung mag-dimension ko class, bumalik siya sa Saan man na para meters na yun siya most of the time. DI, activate DI, then kani atong iset na atong duplication. Kaning na ay 2 sa last na. Okay? So kung mag-dimension na ta, dimension, meters na siya. Escape, escape, para to end. So every time, tanaw na to kung maset ba. Maset na siya, no? Kaya ato namang gi-change ang default dimensioning. Okay? So follow the dimensions. Sakto na to ang units for dimensions, but atong i-adjust ang levels. Pwede man ni siya suitable sa let's say residential, for example. So in GL to FFL, example lang, ato lang nang iset as 0.3. So unsaon man na siya class, what you're going to do is you click on the dimension lang. Hover on the text. So good yun ta sa pinakaubos. Click on that. Type 0.3. Then enter. Musos na siya. Okay? Arita sa next. Hover on the text. It's important that you click the levels first. Then, click din ka sa text. Okay? Click level first, then hover on the text value. Click on that, then kailan may standard. Balay. Floor to top of RB. 3.2 or 3. Okay? Kung 3.2, kuhaan pa nagsiling. Muna na natin mga 2.7 limpyo. Floor to ceiling. So, question, sir, wala lagi kuhaan. Top of ceiling. Actually, sa elevation, no need na siya, no? Kay kanang top of ceiling, nice na siya i-reflect kung interiors na mo. Kay if you look at the building, ang mga ceiling ana lahi-lahi. Naay room nga taas, naay room nga mubo. Pag abot sa CR, mas mubo pa gyud ang ceiling. So no need to reflect top of ceiling sa tuang elevations. Okay, mo na nga usual ma-call out in 5th year, no? Tanggalan na siya. Nindot ra na siya sa interior design. Now, for the top of RB, kana lang siya, no? Variable lang siya. Depende man na kung asa ko to ba to ang height sa ato. Okay? So, na-set na. Same na ta class. 0.3,
3.2, then this one, variable lang sa, okay. Levels na rename na. So, ari na ta sa finish floor line. Finish floor line. So, we'll try sa the basic elements. Okay? Pero para at least no, makakuha forma na ta something. So, we'll start with the wall. Okay? So, asa maning wall? Na dire class architecture, then click lang ka sa wall. Pwede ra po ka mo type og WA for wall. Okay? So once you click the wall, clicking sa dia class, no? Anad sa, no? Click ka na. Cover lang bisan asa na. Then escape to end the tool. So mo na siyang wall nga atong na create. Okay, so dali ra. So Revit. 2 lines na siya, meaning plus 3D model na siya. Asa man ta mo check sa iyang 3D quickly. Pwede ta diri sa project browser class, pangitao na to tong na 3D views. Yeah. Ana siya 3D dia. Over lang, or rather scroll below. Then ay 3D views diha. Click on that. So makita na nimo imong i-drawing. Now, if you like shade mode, naroon na sa bottom class. Kanang tapad na na-checkered. Okay? You like shaded, consistent colors lang, para at least ma-appreciate nimo na siya. 3D na. So, if we select one wall, ang default man na siya class sa Revit. So, kung i-select na nimo, automatic here, makita nimo yung mga properties. Okay? Kanya to dig deeper pa, kana siyang wall, kung ato na siyang dapat naka-selected class, naka-blue siya. Kung ato na siyang i-edit type, yan na nato pag yun makita ang iyang mga properties. Kana. Now, we're going to make a wall yun, no? Mag-designate yung tag wall with our desired thickness. So, ako na siyang i-close sa escape. Ano? So, ito na siya i-select. Okay? Wall. Ito na siyang i-edit type. Then, duplicate. Okay? So, example, wall 1. Wall 1, 150 mm. Yeah, okay. Makita na nato diri. Wall 1, 150 mm. Kita na? Okay. So, naka-rename na. Naka-direct class na, duplicate, rename, then okay. So, it will appear here. So, part na siya sa options. Then, arita sa structure. Edit. Ana. So, atong hilabtan lang sa, for now, ano yung thickness? Pila man ang default thickness diya? 0.2. Ilisan tayo nag 0.15. Yeah, okay. Then, okay. Then, okay pag yun. Now, if you look at the drawing, mas niwang na ni siya. Okay, balik ta sa plan view. Arita sa FFL.
Okay? So if you look at that, mas niwang siya kaysa previous. So ato na siyang i-delete ang kuan, ato ang naporma. So you type WA class, that's shortcut for wall. You can also go here, architecture, then click the tool wall or type WA. So active na siya. Now, before you make a wall, tanawa sa ang selector. Sa may active niya, 200 mm. So wala na select ang ato na create. So you have to click that selector, then pangita atong ato ang napurma. Ara, nasa pinakaubos. Okay? Nasa pinakaubos. Then let's say you start and then you type 10. Then arita sa horizontal, 15. That's pertaining to meters. Then 10. Then to the left, point of origin. Click on that, then enter. Or escape, no? Escape to end the command. Okay, again, WA, niya select katong atong na create as pinakaubos. Kung wala naka-create class, mag-create mo. Asa man, dapat active ang wall tool. Basta active ka na ito makita. Yeah. Edit type, duplicate. Sample, imuha lang ako wall 2. Ana. Akong i-okay. Then, akong i-edit. Then, akong i-edit po diri. 0.10 siya kay 100 mm man akong ibutang. Then, okay. Okay. So, pwede na akong makabuhat atong using 100 mm. Example, diri skillet. Then, escape to end the command. So, mas niwang na siya. Okay. Pero mobalik ko sa command nga tool, WA, ang yahang default is nakaset ang katong sa gibuhat nimo previous. So, we want to go back to 150, balik ta diri sa 150. Okay? So, nanamoy na porma diyan, no? Now, ato na siyang i-tanawon sa south elevation. You click south elevation plus. Okay, south elevation. Kana. Unsa may naitabo sa wall? Naiuban, naglutaw, di ba? Nalutaw man na siya, no? Nagtungtong siya sa FFL. But in relation to NGL, lutaw siya. Unsa man yang babaw pod? Ang yang babaw, unconnected. Wa siya gi-follow nga constraint. Okay? Wala siya gi-follow nga top of RB or top of roof. Okay? So asa man tana makita? So makita tana class, kung i-click ang wall, that's a wall man. Okay, you click the wall. Arita sa properties palette. So these are the very important items. You look at base constraint. Unsa may base constraint? FFL. So meaning itungtong siya sa FFL. We want ng yang bottom sa wall moadto dito sa NGL. So naman na siya pull down arrow class. You click that. Then click the NGL. Okay? Na. Dapat selected ang kuha na
wall. So for base constraint in GL, kaning ubos is base offset light po ni siya. Kung imong reference is in GL and then you want a few above the in GL, mag-input ka diya. 0.10 meter, unsa ba? Pero we're going to leave it as 0 lang for now. Arito sa ubos, you look at top constraint. Kita mo, top constraint. Okay, so pasabutan na, the top of the wall. Muna yung bantayan class, no? Bottom of the wall, base constraint. Top of the wall, top constraint. So, unsa man niyang top constraint? Arita sa top of RB. Tungtong man diyaan. Okay, so what happened man? I-follow na siya. Okay, so muna yung buhaton sa other wall. Tanaw na to ang 3D. By the way, sa 3D, same lang yapon sa previous, no? Sa AutoCAD. I-hold mo ang shift, hold ang shift, then i-hold mo ang right click sa mouse para maka-orbit ta. Okay, kung di mo ganahan ana nga method, pwede ra pod kani. Style, this one. Click lang ana. Na-orbit ya. Mo na siyang gitawag og kanang navigation wheel. Nya, escape lang. Escape lang para mawa to siyang wheel. As kilid, navigation wheel. So, pan diha and orbit. Okay? So, ang katong na change nato, I think ang kani siya. So, kani siyang other walls, wala. So, ito na i-select. So, na to pag-select sa objects, same as CAD. Pwede ka mag-individual clicking, pwede po ka by windowing. Okay? So, itong i-select. Ang wall nga wa pa nato ma-change ang base constraint and top constraint. Okay? So, if the objects are selected, it's highlighted with yellow, no? It's yellow. Or not yellow, no? But blue rather. Okay. So, you set base constraint to in GL. Properties plus. Then, you set the top constraint with set to top of RB. So, obviously, ni naog na siya. So, go back to south elevation, we can see atong i-shade para ma-appreciate na to. It is constrained na sa base and top. Kung may nakanindo taning mga constraint, it's nice, especially kung may changes, no? Like, that's 3.2. Then you change your mind, that's going to be 3.5. May adapt ang wall. Okay, 4 na. Adapt siya. Further na, if you want to manipulate na, base offset, it's 8.10. Yan ang i-offset from the base. Yung top offset, 0.5. So, nilapas sa constraint. Pero kung yung pong isaka ng yang top, wala pa po ang yang offset. Okay? Then, initial lang, arita sa architecture, class ng architecture, anong menu dia, architecture, then door, butang-butang lang ta, no? For a start. You click door, kanya, you click door, hover lang ka on the walls. Hover lang yun. Butang-butang lang ka diyan, no? For a start. Then, continue gyapon, under architecture, you click window. Butang lang gyapon class, hover on the walls class. So,
Do not mind lang sa iyahang design of the window. I-place lang sa siya. Then escape. So pareha ba ta? Limpyo ra ang cutting like that one. Okay? So